हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो जानते हो अपन मैंने आज रज बोली तो दीदी आज कि सब आलू एठी दीदी काट देखि पाछी आज पूरी तरकारी हबो। पूरी तरकारी सकाळ सकाळ मने गाछि सारने पानी भी आज आसुनी पानी काली का पानी थिला सेने गाधी पड़ची आज पूरी तरकारी हबो भात तरकारी भी हबो आज पूरी हबो भुगुनी हबो ना घुगनी हां भुगुनी हबो मटर देगी और देख पड़ता आज मेघ पाग टिके करछि वर्षा पड़ी पारे बोध मैं जानी ना दीदी तो आज आसी ना काली की आई बस ठीक अच्छे रोज भेणी आ दीदी की जाइए ना सेठी अच्छी रजर काली भी आज भी अच्छी काली की जाइए आई 16 तारीख हाँ काली सकाल सकाल पहुँची कढ़ा धोची पानी बाहर ना आज सकाळे टिके आस्थिला हला सकाळे आस्थिला मु तो पाठ पढ़ते बसली से पानी भरी पानी एते जल्दी पड़ जीव के लाइन ଅଛି ନା ନାହିଁ କଥା लाइन अच्छी अच्छी कि नहीं मुझे जानी ना और इनो देखे पानी इनो अच्छी फुल अच्छे इनो भी अच्छी अगले इधर नहीं पानी बाहर नहीं बुतलर का पूरा ही नहीं हो ये बसी जा देखिए लाइन अच्छी ना नहीं देखिए चलते लाइन थी बोधे लाइन रुहे पानी बाहर नहीं लाइन भी रुहे हाँ लाइन अच्छी देखी पाते लाइन अच्छी किंतु पानी बाहर नहीं लाइटर आने लाइटर ये तो एठे हम रोसे हो नहीं करनो सेट रोसे को नहीं भल लागे लाइन अच्छे लाइन एबे आसला बडे पानी पानी छन नहीं छाड़िबे आगे भुगुनी करिवो ना एनो पूरी करिवो सेनो भुगुनी करिवो तो आलू आ मटर की सीधा सरीला ने सेनो दिया जे कलर कलर ने जरा काम देनु भुगुनी तरकारी दिया जाय दीदी जीवो एबे दीदी आसीबो गाधी से आसीने होची मैदा जे काली आसी सेटा बेलेबो मु पूरी ठीक से करि पारेनी मु तरकारीटा कर देम से पूरी करियो तो एबे देखि पारथे ए किसे दीदी मैदा हां मैदा आ सेना किसे दिया छी किछि दिएनी मेथी पत्र हां मेथी पत्र दे कोन चुट्टी नाही से मैदा मेथी पत्र आ मैदा आ लूण दे केडा ये हो जे अब एठ नहीं आलू सिझी गलानी बोथे ना आलू सिझु जे अब बड़ दीदी एठी फूल तोड़ू डेली तार फूल तोड़े फूल नहीं यूज किए कि के तोड़ी नहीं सकाळ आसी जे रज ना हां तोड़ी से नहीं जन कोन तोड़ी फूल आमर पूजा करते ना तोले पड़ी छी सेउडा तो पूजा हेबनी ना कोना जे फूल गछ सीठी ना पूजा होनी ए होल दिया हां पूरा है नगा है सदन फूल पत्ता तो देखि बाते होल दिया फूल छोटे छोटे आ एठिया मैदा को सरी नाही तरकारी एठे बे दीदी पूजा करू मां को पानिया हे गेला मारे ओटा मिस दू तो पानिया कर दीजिए से ओटा मिस होई तो एठे बे ओटा न मिस देला पानिया हे गेला एबे ठीक है ओटालिया बे लागियो हां भुगुनी पाए जत सब आयोजन हुए आउ मसला हाँ मसला जत सब दरकार तू किसे करिबनु तो आज काम हां करिबनु ना सेडा ये करिबनु हाँ ये मानने सेडा बेली बो ठीक अछि बेली नि जे बेला जाए बे देखि परथ पूरा हे गेलानी नहीं सिजी छी ना देखि ना हां सिजी गेलानी एबे हबो आउ एडा ढाकुड़ी की रखा है टे नरम नरम लगे तो एठी दीदी पूरा सारा पानी आर को ना आउ थरे ओटा दे हे गुछ पानी आ ही जाय पानी पड़ियला सेकंड टाइम जे पानी देनी से जरे पड़ियला ए माने मैदाटा बेसी टाइम टिके माने एमती दळी ने माने पूरीटा भलसे दळी की रखी दिया जाए ढाकुड़ी रखी दिला जे हां रखी दिला बेठी पूरी माने एटा बेला जीवा ठीक अछि अब जेटा भुगुनी ये करियो तू साकिबो तो पूरी हां से साकी बारे तेल ना तेल ठीक जे ये खाली भुगुनटा कर दो कत एटी देखि परते मुटिए दोइरा बसछि आ माने आज सब मु दुळीरा आज बसतानी तू देखौ दुळीरा एडा एडा रोज दोली न एडा डेली यूज दोली डेली यूज ता हम पहिरा ठीक छै सर कटिटा थिला मुठी हम ताको मना करछि मन बे तू पक्का ए पूरी करथनी हला हां ठीक है ये करी कोइ दे एरका गुळा गला आका ठीक क्रिला ना तेल अच्छा एरका गुळा गला एरका पकड़ा
ତେଲର କା ଠିକ ହେଲା ନା ଢାଇ ଗୁଡା ପୁରା ଫୁଟକା ମୁଟକାର କାରଣ ହେଇଗଲା ତମର କେହି ଥିଲନି ଦିଦି ମୁଁ ଭାଇ କି ଥିଲା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ତୁ ଥିଲୁ ନା ହଁ ଠିକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ କେମିତି ହବ ଦେଖି ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ଏଥିନ ସେଇଟା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଫୁଲିଛି ଆଉ ଦେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମାନେ ଘୁଗୁନି ହେଇଗଲାନି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ସେଠି ବେଲେଇକି ରଖା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ହେଇନାହିଁ ପୁରୀ ହବ ଛୋଟିଆ କଡ଼ାଟାର ପୁରୀ ହବ ଆଉ ତେଲ ଠେଲା ହଉଛି ହବ ଆଉ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମାନେ ଦୁଇଟା ନାଇଁ ଛାକା ସରିଗଲାନି ବଡ଼ ଦିଦି ଛାକୁଛି ପୁରୀ ଆଉ ଇଏ ବେଲୁଛି କାରଣ ଇଏ ଛାକି ପାରିଲାନି ଦିଟା ଛାକିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଭଲ ବନେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଛାଣା ଜିନିଷ ସେ ଭଲ ହଁ ଛାଣା ଜିନିଷ କୋବି ଚିଲି ଛଣା ଜିନିଷ ହଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଏସବୁ ଭଲସେ ଛାକି ଆଉ ଘୁଗୁନି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଦେଖି ଦେଖି ହଉଛି ସବୁବେଳେ କେମିତି ଫୁଲ ଦେ ଯାହା ଖାଇକି ଆମେ କହିବା କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଘୁଗୁନି ଏଇନ କାଢିକି ରଖିଯାଇଛି କାରଣ ଗରମ ରହିବ ତ ଆଉ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ବୋଧେ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ପୁରୀ ଛାକିକି ରଖାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ମାନେ ପବନ ବାଜିକି ନା ଫୁଲିକି ଥିଲା ହେଇଗଲା ନୁହେଁ ନା ସେମାନେ ପରେ ଖାବେ ଆଉ କାରଣ ଶୁଣିକି ସେଠି ଭାତ ବି ରାନ୍ଧୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ତ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଖାଇତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମରି ଖାଇତେ ବସି ଯାଉନ ତ ଏବେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାନି ଆଉ ଆମର ଆସିଛି ମାଛ ଆଜି ଆସିଛି ତ ଆଜି ଆମର ମାଛ ଖିଆ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ମୁକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଛ ମୁକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଛ ମୁକୁ ସେଠି ଶୁଇକି ଅଛି ମାଛ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମର ଆସିଛି ଆଜି ମାଛ କିସ ମାଛ ଏଟା ମୁକୁନ୍ଦି ମାଛ ଖାଇଲାନି ଦେଖିଲୁ ଖାଇଦେ ମାଛ ଖାବନି ସେ ସେରକ ତ ଆଜି ଆମର ମାଛ ଖିଆ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦି ମାଛ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଆଡ଼େ ଖାଉଥିବ ନା ଖାଉନଥିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଖିଆ ହୁଏ ତ ଦିଦି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମାଛ ଭାଜା ସରିଗଲାନି ଦିଦି ଭାଜି ସାରିଲାନି ଆଉ ହଁ ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧିମି ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗାଧିତେ ହବ ତ ଗାଧି ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ରୋଷେଇ ଗାଧି ସାରିଲା ସୁଧା ହେଇଯିବ ତ ରୋଷେଇ ବାଟିନି ତ ସିଏ ଆହୁରି ଢେର କାମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗାଧି ସାରେ କାରଣ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗାଧି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ବେଶୀ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଦିଦି ପାଠ ପଢୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିପାର ନାହିଁ ବେଶୀ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ହଁ ଏଟା ଘୁଗୁନିଟା ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି ଖଟା ହେଇକି ଖଟା ଦେଇକି ଆଉ ବାଟଣ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ତାଟିଆ ବସେ ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ମାଛ ଦେଇକି ତାଟିଆ ବସେ ଆଉ ଯାହା ଖାଇତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଖାଇସାରିଲିନି ଆଉ ଝୁଣ୍କି ଦେବି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କାରଣ କାଲିକି ସେ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି କାଲିକି ଆସିଲେ ବି ସେ ଘରକୁ ପଳେଇବ କହୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଇ।